Shout out dahil ko sa akong pamilya dahil sa Sana all sindangan dahil familia mga boys. makakabit. Si Ate Maha, Magaling Cindy, kang kupal ka Terrence, sana all atimaha. Ata, Makmakoy, Magaling si talaga. Irene, Clark, Glenn, Miam. Sa uban pa diha og si Bobords nakos nga si Ike Bobords. Og si Langmahin, Inday. Pati si Brad Alejandro hasta yang pamilya. Ug tanan akong pamilya diha. Sige, amping mo tanan. Bye. Pag bye po sa imong kuan, amping mo. Ambing mo tanan, guys. Click here. Attention.